गुड मॉर्निंग नमस्ते जय जगन्नाथ मु संजू आपको स्वागत करछि आउ एक फ्रेश ब्लॉग को आशा करछि ठाकुर दयारे समस्ते भल थिबे आमे भी भल अछु काली की अछि सांब दशमी सेथिबे आज सब काम धंदा टिके घरे बेसी पिला ने जाइछन्ती स्कूल को तांगर खाया पीवा टिके रेडी कर दवा जलखिया पत्र पूजा विधि सब किछि हेइनी आउरी चलंतु जिबा आज रो ब्लॉग टी स्टार्ट कर दवा आपण माने ब्लॉग टी देखंतु जदी भल लागे लाइक करंतु सांगवाना संगे शेयर करंतु चैनल को जदि नुआ आछन्ती सब्सक्राइब करंतु जदि फेसबुक रो देखुछन्ती फॉलो करंतु चलंतु जिबा आज रो ब्लॉग टी स्टार्ट करबा पो पय मानसिक रखि जुबा छेनापुड़ काली सांब दशमी छेनापुड़ आनी क्षीर ने आसनु घरे करिया छेनापुड़ करि परिबो तमे चेष्टा करिया हबनी बोले हैं हबनी बोले चेष्टा करिया घरे किन कर परिबा हमें आंदे क्षीर हां केति क्षीर पिलानु आने गला लगो तो जिंस पत्र आने सांब दशमी पय क्षीर टिके नै आस्ता केते क्षीर आनिबी आधा लिटिया जो पैकेट जागो चारटा आन था को क्षीर क्षीर आनिबी हां जाय लिखिन आनबो से किछ नै हला जाने चार पैकेट आनले हे जबो चार पैकेट आन था चेष्टा करी आमे किंद होउची हां क्षीर क्षीर दरकार आ कोन दरकार ता पय ए जो पत्र पुड़िया पय खली पत्र मिलले आनबो जदि कदली पत्र मिले आनबो नले बटर पेपर तो कुड़ी मिलनी काई जगह रे पुड़ पिठा जो हमर केक देखिलाडू मिललानी हां ये जो पत्र मिलियो जो पुड़ जंदी सरगी पत्र हां जोडा मिलियो देखि धरि आसे घरे करिया चेष्टा करिया होउची ना नै आउ किछ दरकार नै खाली क्षीर आ चीनी क्षीर चीनी सॉरी सेती रे छेनापुड़ हिजो आउ अलग सामान दरकार किछ नै सुजी तो घरे अछि नॉर्मल टी पके दवा अल्प टी सुजी पड़िबो हैं चेष्टा करिया हेले तो पूरा फोटोटा करतो खाई देबा पूरा करिया देखिया किंदे होउची आ हैं आंदे झियो कोइ जे आसलाडू धरिगिरी क्षीर रे आनिबो पिलानु धरिगी आसलाडू क्षीर आनिबो क्षीर आनले एबे सब काम सरला परे रात्रि भाबुची छेनापुड़ को कर देबे आ आपना संगे शेयर करबी आ छेनापुड़ किंदे होउची कोन करची आ सेतिबे ताको कोइची क्षीर आन दे आ छेनापुड़टा घरे करिया देखिया चेष्टा करिया केमिदे होउची फर्स्ट टाइम करी छेनापुड़ केबे करिनी मो केमिदे होउची देखिबा आपना संगे तो सब शेयर करूची छेनापुड़टा ले शेयर करबा केमिदे होउची देखिबा ट्राई करिया फर्स्ट टाइम तो फ्रेंड्स पिला माने खाई सारला परे आमे भी खाई दिलु पिला नु स्वाइलु टिके गडी पडली मो भी जणा पडतो टिके गडी पडली आ झियो आनी क्षीर चलंतु जिबा छेनाटा को छिंडेबा केमिति छेनापुड़ करिया टे देखिबा आरंभ कर देबा नले डेरी हे जो झियो आथरे ड्यूटी पळी जीवो नाइट ड्यूटी लागि जे काम देहरे किंदिया रहउची छेनापुड़टा चेष्टा करिया बल करिया पई के तो काम सब सिखि के आसी न थांदी आ सेंदी देखिगिरी शिक्षा कथा आ निजर आइडिया किसी खर्च करिया कथा ता देहरे चलंतु जिबा आज किंदि होची छेनापुड़टा को देखिबा तो फ्रेंड्स क्षीर तो ये फुटी सारे मु अधा कप भिनेगार नहीं अधा कप भिनेगार नहीं ताइरे आउ अधा पानी मिसई देछि पूरा फुल कप टी करी रखिछे आ देहरे गैस बंद करिकरी पकेबा फुटी सारे क्षीरटा आ देहरु टिके टिके करी पकेया एकाथरे पकेबानी अल्प टिके टिके पकेगी क्षीरटा छिंडला पर्यंत पकेबा ए फुटी सारे बंद कर दवा गैस तापर पकेबा गैसटा बंद करके 2-3 मिनट हैला परे मु टिके टिके भिनेगार जो पानीटा मिसई रखिदिली ताको टिके पके दूचे अल्प टिके टिके भिनेगार को पके पके के टिके घांटीबा एकाथरे सब जा दबानी देखंतु छिंडी गलानी क्षीर मु 2-3 थर पकेछि मु कप टी पूरा नेथिली पानी आ भिनेगार मिसई गिरी आधा पानी आधा भिनेगार देखंतु एति पानी आउरी रहिछि भिनेगार रो आ बेसी समय रखिबानी क्षीरटा छिंडीला परे संगे संगे ताको जाली देह को छणा देह को छाणी दबा पूरा पानीटा को छाणी के निगाड़ी की बाहर करियाने पानीटा टिके बाहरी पड़ला परे टिके पानी थिबो ही मु ढाल देली थाली देह को मु 4 चामच नहीं जाउची सुजी को
ଆମର ନର୍ମାଲ ସୁଜିଟା ଏ ମୋଟା ଦାନା ନାହିଁ ସରୁ ଦାନା ସୁଜିଟାକୁ 4 ଚାମଚ ସୁଜି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇଦେବି। ମୁଁ ନେଇଥିଲି 2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ତା ଦେହରେ ମିଶାଇକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ସୁଜିଟା ତା ଦେହରେ ବତୁରିବ। ତାପରେ ନେଇଗଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନାଡ଼ି ଚିନି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ମିଠା ଦରକାର ସେତିକି ଦେଖିକି ନେବେ। ଆମ ଘରେ ଟିକେ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଠା ନେଉଛି। ମିଠାଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଏବେ ପକାଇଦେବା ଟିକେ କାଜୁ। ମୁଁ ଏତିକି କାଜୁ ନେଇଛି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇଦେଲି। ନିଜର ଚଏସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମିଶାଇଦେବା ଟିକେ। କାଜୁ କିସମିସ୍ ନେଇକିରି ମୁଁ ମିଶାଇଦେଲି। ତାପରେ ଅଳେଇଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପକାଇଦେଲି। ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ଯାକ ମିଶାଇକିରି ଘାଣ୍ଟିକି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେବା ସୁଜିଟା ବତୁରିଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଟା ପୁରା ବତୁରିଗଲାଣି। ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ପତ୍ର ଆଣିଥିଲା ଝିଅ, ସେ ପତ୍ର ଜାଗାରେ ଏଇ ପତ୍ରର ନାଁ ସରିକି ପତ୍ର ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଆମର ଲୋକାଲ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଆଇଁରେ ଠୁଙ୍ଗା କରିକିରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସବୁ। ତା ଦେହରେ ଘିଅ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି ଛେନା ଦେହରେ, ଆଉ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇଦେଲି, କଂସାଟାରେ ବି ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇଦେଲି। ମୁଁ ଯା ଦେହରେ ପୁଡ଼ିବି ସେଇ ଜାଗାଟାରେ ଟିକେ ଘିଅ ଲଗାଇଦେଲି, ପତ୍ରରେ ବି ଲଗାଇଦେଲି। ତାପରେ ସବୁ ଯାକ ପକାଇକି ଏଭଳିଆ ଟେପ୍ ଟେପ୍ କରିଦେଇକିରି ମୁଁ କଢ଼େଇଟାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଇକି କଢ଼େଇଟାରେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଦେଇକି ତାହିଁରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଲୁଣଟା ରଖିକି ଘୋଡ଼େଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ତ ପକାଇଦେଲେ, ଖାଲି ଲୁଣଟା ଗରମ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା, ସ୍ଲୋରେ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ତ ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ପୋଡ଼ି ନଥିବା ଆଉ ଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ବସେଇକି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇସାରିଲାଣି, ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି। ବୋଧେ କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରିବ, ଏବେ ଆଉ ବାହାର କରିକି ଦେଖେଇ ହେବନି ତାକୁ। ସେ ଆସ୍ତେ ସିନ୍ଦ ରହିକି ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ସକାଳୁ ବାହାର କରିବେ। ଏବେ ଆଉ ହେବନି ବୋଧେ। ପିଲାମାନେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା ମା ପଢ଼ଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଟି ହାଲ୍ଲା କରୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାଲି ମୁଁ ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଦେଖେଇଥିଲି ଯେଉଁ ବସେଇବାର, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ବାହାରି ନଥିଲା, ପୁରା ଗରମ ଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ କାଢ଼ି ନଥିଲି ରାତିରେ। ଆଜି ସକାଳେ ବାହାର କରିନି ଆହୁରି। ଯେଉଁ ପକେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହାର କରିବା ଆଉ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ପୋଡ଼ିଗଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗରମ କଢ଼େଇ ଦେହରୁ ଆଉ ବାହାର କରିକି ରାତିରେ ରଖିଲିନି, ତା ଦେହରେ ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ତାତିଗଲା ତଳ ସାଇଡ଼୍ଟା। ପତ୍ର ଟିକେ ଅଧିକା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, 2-3ଟା ପତ୍ର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଉପରଟା ଟିକେ ରେଡ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ହେନ୍ତା, ମୁଁ ଆଉ ବାହାର କଲିନି କଢ଼େଇ ଦେହରୁ, ସେମିତି ରଖିଦେଲି। ମୁଁ ବି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛି, ତଥାପି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ପୂଜା କରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କିଣିକି ଆଣିବାଠୁ ଘରେ କରିବାଟା ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମର ପଡ଼ିଶା ଝିଅ ଲୁପା ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଛେନାପୋଡ଼ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ସେହି କ୍ଷୀର ଟିକେ ସୁଜି ଟିକେ ଚିନି ଦେହରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଛେନାପୋଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ତ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଆଣିକି କଲେ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଆପଣମାନେ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଆକୁ ଖାଇବୁନି, ପୂଜା ହେବ। ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତର ପୁରା ଜୁସ୍ ଥିଲା ଭଳିଆ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଖାଇଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ଖିଆ ହେବନି, ଆକୁ ପୂଜା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପୁରା। ଛେନାପୋଡ଼ ଭଲ ଲାଗିଲା ହେଲେ ଛେନାପୋଡ଼ ପାସ୍ ହେଲା ତ? डुप्लिकेट वाला छेनापोड़ बढ़िया लगुची। किछ पड़ने ना ता देहरे केते सारा खाइ देली मु ता तो अधा खाइ देली बु।